बर्तमान अनुरोध करी आमर कृषि विभाग मुख्य श्री मनोज कुमार प्रधान जी बणई उपखंडर आमर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मु सार को अनुरोध करी सी आपण मानक कृषि आनुषंगिक कृषि आज पवित्र दिवस मंच उपस्थित सीनियर साइंटिस्ट एवं हेड केवीके सुंदरगढ़ 2 सब डिविजनल वेटरनरी ऑफिसर महोदय ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर्स असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एवं सर्वोपरि मो सम्मुखें उपस्थित समस्त चाषी भाई भौणी आज सकाळू एत शीतर भी आसिक ये संख्यार जोग देते तेणु कृषि विभाग तरफ आपको आज पवित्र दिवस निश्चय अभिनंदन और स्वागत जन आपण तो ये कार्यक्रम आपण नुह ये आम समस्त ये कार्यक्रम मु प्रथम आगे गोटे मनीष तापर प्राय मोर वंशधर को जब देखी पूर्व वंश ताले गोटे प्रथम चाषी तापर गोटे ऑफिसर हो पारे ये तृतीय स्टेज मोर डेजिग्नेशन प्रथम गोटे मनीष द्वितीय चाषी आज प्रथम पर्यायर आप सब चाषी भाई को प्रथम जे केते जन चाषी भाई आपणमानकर जो उत्सर्ग आपणमानकर सैक्रिफाइस ये केबे बलिदान आपन केबे याकू कौन उपढौकन किंबा कौन प्रकार सभा समिति आपन पुरस्कृत करी केबे सेही उपयोगी सेही समस्कंधर समान आमे बा कृतज्ञता आमे जणै पारिबु नाही कारण से बलिदान रो मापकाठी ही किछि नाही तथापि आमे गोटे माने परंपरा भाव में आपण मानक किसी चाषी भाई को स्वागत करूँ ये जे आमे जदि आंतरिकतार सहित क्या जदि प्रशंसा करूँ ताहले तार भल गुण गुड़िक आंतरिकतार सहित जदि क्या प्रशंसा करूँ ताहले तार भल गुण गुड़िक आम भितर को पशि आसे यही अन्य को प्रशंसा करा जदि आपण हृदय खुला हृदय जदि क्या प्रशंसा करेंगे प्रकृत में सम्मानित करने चाहूे प्रकृत में भावना सहित आप भावना को जब जोड़ापी चाहूे ताहले तार भल गुण गुड़िक आपण पाखक निश्चय पड़े आसो कारण आप समर्थन जनाऊँ जे ये लोक पाखे निश्चय यही भल गुण अच्छी से आंतरिकतार सहित कृतज्ञता जनाऊँ प्रशंसा कर अर्थ आपण भितर गोटे आह्वान जागरण गोटे सृष्टि होती है युवा सब भल गुण गुड़िक युवा मुझे निश्चय आहरण करवा दरकार से जो चाषी भाई मैंने पुरस्कृत हेले कले अन्य चाषी भाई मैंने जो मैंने अच्छा मोर गोटे छुटिया सुगई विद्युत प्रभा देवी मुझे सब प्राय मोर मन को गोटे आसी मुझे ये गीत गोटे गायकी सब चाषी भाई को गोटे माने उत्सर्गित करी मोर माने भावना को माटीर मनीष सी माटी परी टाण बंचाई जी सारा पृथ्वीर प्राण दिन राति माटी साथे जार कारबार तार पाद तले नहीं करे नमस्कार बहुत पूर्व यहाँ रचना है बहुत पूर्व कुंतला कुमारी सावत आप जानते से लेखा जी जानते से पद्यांशटा गोटे अच्छी ये तथापि बहुत माने बहुत बहुत जेटा कि माने हृदयस्पर्शी एवं ठीक सब परिप्रेक्षी पूर्वर आज पर्यंत एवं आग को ये उक्ति ए पद्यांशर सत्यता सबुदिन ये चिरंतन कारण खाद्य बिना विकल्प किसी ना खाद्य नथिले कौन जीवजगत सृष्टि होबार कौन चान्स ही ना संभावना ही जहाँ भी हो आज कृषि बहुत अग्रगति होती विकासशील राष्ट्र विकसित आड़ को आम गति करूँ बर्तमान देखाई जे 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख भारत 1947 स्वाधीनता होता बर्तमान विकसित राष्ट्र भाव में आम गोटे परिकल्पना चलती 2047 बेलू आम विकसित राष्ट्र डेभलपिंग डेभलप्ड राष्ट्र को परिणत हबू से ये गोटे योजना से केमी से ताले ताले केमी कृषि को निया पार आपको जहाँ फल आम विकसित राष्ट्र है बेलू जमी एग्रीकल्चर पछे पड़ जाए आम विकसित कौ ना करूँ क्या लेकिन विकसित बोली भावू आम विकसित हेलु बोली तार प्रथम मापकाठी है चाषी चाष एवं चाषी प्रथम मापकाठी तेणु ताको जदि उन्नति ठीक न करा जाए ये सब संभवपर नुहे आजिकल देखो आपण मैंने ज्ञान कौशल एत परिमाण में बढ़ला जे वैज्ञानिक ज्ञान कौशल जंत्रपाति क्षेत्र में हो आपंकर अन्य टेक्नोलोजी क्षेत्र में हो चाष कौ लेवल को गलानी आपंकर लेजर लेवल ड्रोन टेक्नोलोजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभिन्न मेसिन लर्निंग ये सब विभिन्न प्रकार जिन बर्तमान एग्रीकल्चर क्षेत्र को आसला बर्तमान स्प्रे करने लोक चाहूना आमती ड्रोन रे स्प्रे करेंगे बड़ बड़ कंबाइन हार्वेस्टर आसला आउ से पावर टिलर भी बंद हो गलानी आउ विशेष चलुनी आउ ट्रैक्टर ना आउ कौन कौन सब विभिन्न प्रकार बड़ बड़ जिन लेजर लेवलर आपंकर ट्रांसप्लांटर धान रोवा जंत्र विभिन्न प्रकार जिन सब आसगला मार्केट को आउ व्यवहार भी कर बहुत चाषी भाई व्यवहार कर सुफल भी मिलूँ आमर खाद्य बहुत परिमाण में वर्ष तो आहरी बढ़ीगला वर्ष गोटे रेकर्ड माने उत्पादन होती बर्तमान भारत वर्ष वर्ष आउ भेजिटेबल प्रोडक्शन एत बढ़ी जाए माने आपन फूड ग्रेन प्रोडक्शन भेजिटेबल प्रोडक्शन बहुत बढ़िया केते आगु आम गले बर्तमान जो माने आमर जी बुद्धि थी से बुद्धिटा को बर्तमान तो जहाँ तो व्यवहार कलु कलु बर्तमान चाहूँ आमर बुद्धि गुड़ा मेसीन को देदेव आम सी ता बुद्धि व्यवहार करूँ आम बुद्धि भी व्यवहार करने चाहूँ आजिकल प्रथम तो हल करूँ
ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ଚାଲୁଥିଲୁ, ହଳ ଧରୁଥିଲୁ, ବଳଦ ଲଗାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ଟିଲର ଦେଲୁ, ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଆମ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାୱାର ଟିଲର ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି କି। ମୋର ଆଜି ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଆଜି ହଳ କରିବାର ଅଛି, ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତା ଯେ ଏଇଦିନ ଇଏ ମାଲିକ ଜାଣିଲା ଯେ ତାର ହଳଟା ସେଇଠି ଗବ, ସେ ପଳେଇଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ସେ ଯାଇକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚାଲିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ପେସ୍ରେ ଆମେ ଯିବା। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଯେତିକି ଦୂର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବେଗରେ ଆମ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ପପୁଲେସନର ବେଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷି ଯାହା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିପାରୁଛି, ତାଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି 2000 ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ PDSରେ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ମାଗଣାରେ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ପଇସା ମିଳିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାକୁ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ମାଟିରୁ, ଏବଂ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ତିଆରି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଟାଇମ୍ ନେବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେନି ଯେ ମୋର ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବାଗର ଅଛି, ମୁଁ ଧାନଟାକୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଉତାରି ଦେବି, ହେଇପାରିବନି। ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଜନ୍ ବି ଅଛି, ମାଟିର ବି ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଜଳବାୟୁର ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଚାଷ କଥା। ଏବେର ଚାଷର କୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଚାଷ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଛାଡ଼ିକି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଷର ବିପରୀତ କୂଳ, ଯେଟା ପ୍ରତିକୂଳ, ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ କଥା, ପାଣିପାଗ କଥା, ବର୍ଷା କଥା, ଦରଦାମ କଥା, ଲେବର କଥା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିର ବିପରୀତରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛି। କୃଷି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ କିଛି ଜିନିଷ। ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ ଯେ ଚାଷ କରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏତେ ଶୀତ ଥାଇକି ବି ସକାଳୁ ଯାଇକି ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯିଏ ଏବେ ସିଚୁଏସନରେ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ନମସ୍କାର ଯିଏକି ଏତିକି ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚାଷ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷଟାକୁ ଯଦି ଖୁସିରେ କରିବା, ଆଉ ଚାଷଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ କରିବା, ଆଉ ଚାଷଟାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରିବା, ୟା ଭିତରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିର ଚାଷ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିବା ଦାମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏବେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ବୋଧେ ବିନ୍ସ ଅଛି 80 ଟଙ୍କା କେଜି, ଫୁଲକୋବି ଏ ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ? ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି 50 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଅଛି। ସବୁ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ସମୟରେ ଯେତିକି କମ୍ ରହିବା କଥା ସେ ପରିମାଣରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଖାଇବା ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମୁଛି। ସବୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହେଇଗଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବି ମିଳିଲା, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସାର ବି ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆଉ ଔଷଧ ବି ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ଅଧିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ି ହେଉଛି। କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଉଠି ମିସିଂ ପାର୍ଟ କୋଉଠି ରହିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି? ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସେତିକି ନାହିଁ। ଆମର ସିଜନାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ତାର ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପପୁଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଆମର ପରିବାର ବଡ଼, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜଣ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ବେଶୀ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ବି କରିବାର ଅଛି। ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳେଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଚଳେଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ 8-10 ଜଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଲୁ, ସେ ଭଳିଆ 8,000 ଚାଷୀ ଭାଇ ତିଆରି ହେବାର ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଠି ଗୋପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭଳି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଫୋରମରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ 50-100 ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ଏ ପରିବାର ତିଷ୍ଠିବନି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରିବ। ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫୋନ୍ପେରେ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କାକିଆ 2 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଧରିକି ଯଦି ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଏହସାସ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ମନି ପର୍ସରେ ପରିବା କିଣିକି ଆଣୁଛି। ଉଲ୍ଟା ନୁହେଁ କି? ଆଗରୁ ମନି ପର୍ସରେ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଣୁଥିଲେ ପରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯିବେ ମାର୍କେଟକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେବେ ପଇସା, ଆଣିବେ ପର୍ସରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ପନିପରିବା। ଏଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି। କୁନ୍ଦୁରି କେଜି 120 ଟଙ୍କା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାମାନେ ଆମ ମାଚିଆ ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ କାହାର। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଁର ମାର୍କେଟରେ ଆସିକି, ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ବସିଛି, ସେଠି ବେପାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଗ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇ ଯାଇକି ଭିଡ଼ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଉନରୁ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରୁ ଟାଉନକୁ ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନରୁ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲେଣି। କମ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କମ୍ ଜଣ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ, ବେଶୀ ଜଣ ଯଦି ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। କୁନ୍ଦୁରି 120 ଟଙ୍କା ହେବ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ କେବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ରହୁଛି, ବାରିପଦାରେ 120 ଟଙ୍କା ଏଥର କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଥିଲା। ଏବେ 80 ଟଙ୍କା ଅଛି ବିନ୍ସ, 60 ଟଙ୍କା ଅଛି, 60ରୁ 80 ଟଙ୍କା ଅଛି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଅଛି 60 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ କେତେ ରୁହେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ।
ଏଭଳିଆ ମାନେ ବିପରୀତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? କାରଣ କେଠି ଗୋଟେ ମିସିଂ ପାର୍ଟ କେଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଏ ଜିନିଷ ହେବାର କାରଣ ଯେ